رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ یوسف، یرمیہ کی کتاب کا پہلا باب کس بارے میں ہے اور اس میں کس کی بات ہوئی؟ یہ یرمیہ کی بلاہٹ کے بارے میں ہے۔ خدا نے اسے بلایا۔ اس میں یرمیہ کا تاریخی پس منظر اور ذاتی زندگی کا بیان ہے۔ خدا نے اس کو بلایا اور خداوند کی بلاہٹ اس تک کیسے پہنچی اور اس نے کیا جواب دیا۔ شروع میں اسے اپنی نااہلی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا، میں بچہ ہوں، میں بول نہیں سکتا۔ لیکن بھائی ایاد، میں کہوں گا کہ خدا نے جس کو بھی بلایا یا پھر چنا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، لیکن وہ خدا کی قدرت پر تکیہ کر کے یہ کام کرتا ہے۔ جیسے موسیٰ نبی نے سوچا وہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن خدا نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں، اور خدا نے یرمیہ سے بھی کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور خدا نے جدعون سے بھی یہی کہا، اور خدا اپنے خادموں کے ساتھ ہو تو وہ خادم ضرور خدمت میں کامیاب ہوتا ہے۔ صحیح۔ ابھی میں پہلی 2 آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ یرمیہ بن خلقیہ کی باتیں، جو بنیامین کی مملکت میں اندوتی کاہنوں میں سے تھا، جس پر خدا کا کلام شاہ یہودا یوسیہ بن امون کے دنوں میں اس کی سلطنت کے 13ویں سال میں نازل ہوا۔ شروع میں لکھا ہے، یہاں یرمیہ کی باتیں ہیں۔ دوسری آیت جس پر خدا کا کلام نازل ہوا، یہ خدا کی باتیں ہیں، یہ یرمیہ کی۔ ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟ جی ہاں، اس کو ہم وہی کہتے ہیں، اور اس میں الہی اور انسانی دونوں ہی پہلو موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، میں کہنا چاہوں گا کہ اس کی بہتر تشبیہ مسیح ہے۔ مسیح انسان ہے یا خدا ہے؟ میں کہوں گا کہ وہ انسان بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے۔ اس میں الہی پہلو بھی ہے اور اس میں انسانی پہلو بھی ہے، اور پھر اس کے بعد کلام مجسم ہوا۔ جی ہاں، کلمہ مجسم ہوا، اور یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ یہ وہی، یہ یرمیہ کی باتیں اور خدا کی باتیں ہیں، اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں۔ پہلے باب کی پہلی آیت یرمیہ کی باتیں ہیں، اور دوسری آیت جس پر خداوند کا کلام نازل ہوا، اور اس سے مجھے دوسرے سیموئیل کے 23ویں باب میں داؤد کا خیال آیا، اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ جب خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا تو وہ میرے الفاظ ہیں یا پھر خدا کے؟ اس کا سخن میری زبان پر تھا، اور اس میں الہی اور انسانی دونوں پہلو موجود ہیں۔ نہ صرف اس میں دونوں پہلو موجود ہیں، اور مسیحت میں وہی کا بیان ایسا ہی ہے۔ بھائی یوسف، جیسا کہ گزشتہ قسط میں ہم نے سیکھا کہ اس نے 40 برس تک نبوت کی۔ یہ یوسیہ کے قیام سے بابل کی اسیری تک تھا۔ تیسری اور چوتھی آیت ہے، شاہ یہودا یہویقیم بن یوسیہ کے دنوں میں بھی شاہ یہودا صدقیہ بن یوسیہ کے 11ویں سال کے تمام ہونے تک، اہل یروشلم کے اسیری میں جانے تک، جو 5ویں مہینے میں تھا، نازل ہوتا رہا۔ آپ ہمیں یروشلم کی اسیری کے متعلق بتائیں۔ وہ بابل میں اسیر ہوئے، یہ کب اور کیسے ہوا؟ یہ 3 مرحلوں میں ہوا۔ پہلے مرحلے میں دانیل اسیر ہوا، اور پہلے باب میں اس کا تذکرہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں حزقیل اسیر ہوا، اور اس کا بیان حزقیل کے پہلے باب میں ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ یرمیہ کے ایام میں تھا، اور یرمیہ کی پیشن گوئی کے آخری باب میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ نبوکت نظر کا لشکر 3 مرحلوں میں آیا۔ خداوند نے ان کو بتایا کہ وہ غضبناک ہوا، اور اب وہ انتظار میں ہے کہ لوگ توبہ کریں، لیکن افسوس کہ لوگوں نے یہ سب نظر انداز کیا، اور اسی لیے یرمیہ بھی رویا، اور ان کی عدالت نزدیک تھی۔ میرا مطلب کہ لوگوں کی عدالت۔ اور ہیکل کے تباہ ہونے سے پہلے اسیری کے 2 مراحل مکمل ہوئے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ میں کہوں گا افسوس۔ یرمیہ کا دل پگھل گیا، اور یرمیہ رویا، اور یرمیہ کا خدا بھی سالوں بعد رویا، اور پولس رسول بھی اس قوم کی حالت پر رویا۔ اس نے کہا، مجھے یہاں تک بھی منظور تھا کہ میں اپنے بھائیوں کی خاطر مسیح سے محروم ہو جاتا۔ میں مسیح میں سچ بولتا ہوں اور جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے، اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کا احساس رکھیں تو ہم دنیا کے ان سب مسیحوں کے لیے آنسو بہائیں گے جو کہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہوں گے، مطلب کہ ان کی ہلاکت نزدیک ہے۔ جی، وہ ابدی عذاب میں ہوں گے، اور
ان کے گرد رونا اور ماتم ہے اور وہ گہری نیند میں ہوں گے۔ تاریخی لحاظ سے بھائی یوسف کس صدی قبل از مسیح میں لوگ بابل کے اسیر بنے؟ 6 صدی قبل از مسیح۔ یہ 600 سال پہلے مختلف مراحل میں ہوا۔ 3 مرحلوں میں۔ جی ہاں، 3 مراحل میں۔ 6 صدی یعنی کہ مسیح سے 600 سال پہلے۔ صحیح۔ ناظرین یاد رکھیں کہ ان کی اسیری 3 مراحل میں ہوئی، اسیری سے واپسی بھی 3 مراحل میں ہوئی۔ پہلے زربابل، پھر عزرا، پھر نہمیہ کی رہنمائی میں ہوا یہ نہمیہ۔ الہی نہمیہ۔ جی ہاں۔ 4 آیت میں لکھا ہے، تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں، لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ اس کی بلاہٹ اور نااہلی کے احساس پر اپنی رائے دیجیے۔ جی ہاں، میں کہوں گا کہ خداوند نے اس کو باطن ہی سے چنا تھا، اور ایک خداوند کے خادم وارنر مکئی نے بڑی خوبصورت بات کہی، لوگ انسان کے پیدا ہونے کے بعد اس کو جانتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ خدا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو جانتا صحیح۔ ہے۔ اس نے کہا، تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے باطن میں خلق کیا، سو وہ زندہ مخلوق ہے۔ خدا باطن ہی سے اس کو جانتا ہے۔ پولوس نے کہا، لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا، اس نے ایک اہم بات سمجھائی۔ جو لوگ اسقاط حمل کی سنگینی کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے کہ وہ زندگی کو قتل کر رہے ہیں، وہ خدا کی نظر میں زندہ مخلوق ہے، پھر چاہے بے شک اس کے پاس حکومتی سرٹیفکیٹ نہ ہو، پر وہ خدا کی نظر میں انسان ہے، اور مجھے اس بات کی فکر ہے کہ وہ اس وقت بچہ تھا۔ ہمیں اس کی عمر معلوم نہیں، لیکن یوسف 70 برس کا تھا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، اور شاید یرمیہ بھی اسی عمر کا تھا، اور جدعون بھی چھوٹا تھا، اور سمسون نے بھی جب خدمت شروع کی تو وہ ابھی چھوٹا ہی تھا، اور پھر داؤد اور سلیمان کو خدا نے چھوٹے ہوتے ہی استعمال کیا تھا۔ اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ زکریا اور یرمیہ نبی بھی چھوٹے تھے، یعنی کہ خدا چھوٹی عمر سے ہی لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ اور میں کہوں گا، پر اگر وہ اس کے لیے موجود ہوں، ضروری نہیں کہ آپ کو بہت تجربہ ہو اور آپ کی خدا کے ساتھ رفاقت بہت مضبوط ہو۔ اگر کوئی خدا کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو خدا اسے استعمال کرتا ہے۔ خداوند نے کہا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھ، آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاکت کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ مجھے ان 2 چیزوں پر اپنی رائے دے۔ خداوند نے اس کے منہ کو چھوا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالا۔ یرمیہ کی خدمت تھی کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور لگائے، یعنی خدا نے اس کے ہونٹوں کا ذمہ لیا۔ یہ مجھے یسایہ کی یاد دلاتا ہے۔ سرافین نے اپنے دستے صحیح۔ پناہ سے مذبح سے سلگا ہوا کوئلہ لے کر یسایہ کے منہ کو چھوا، اور یسایہ نے کہا، میرے ہونٹ ناپاک ہیں، اور خداوند نے فرمایا، دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکاری دور ہوئی اور تیرے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ وہ ہونٹ خداوند کے ہوں گے۔ اور اس نے خداوند کی باتیں کہیں، اور خداوند نے اس برتن کو استعمال کیا، اور خدا نے اسے پیدائش سے پہلے ہی چن لیا تھا۔ صحیح۔ یرمیہ کی خدمت کے مثبت اور منفی پہلو ہیں۔ دیکھ، آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا۔ اس سے پہلے لکھا ہے، میں نے قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا، اور 25ویں اور 27ویں باب میں وہ قوموں کا نبی ہے، اور 46ویں، 47ویں اور 48ویں باب میں اس کی ساری پیشن گوئیاں قوموں کے متعلق ہیں۔ وہ قوموں کا نبی تھا۔ اور میں کہوں گا کہ اس کے مثبت اور منفی پہلو ہیں کہ اکھاڑے اور ڈھالے اور ہلاک کرے اور گرائے، اس کے علاوہ تعمیر کرے اور لگائے، اور تعمیر کرنے سے پہلے گرانا اور لگانے سے پہلے اکھاڑنا پڑتا ہے،
क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि हम बिदतों और तमाम बुराइयों के खिलाफ बोलें और उस सच्चाई की मुनादी करें जिसका हमें खुदावंद ने हुक्म दिया है। 11वीं आयत है, फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नासिल हुआ और उसने फरमाया, ए यर्मिया तू क्या देखता है? मैंने अर्ज की कि बादाम के दरख्त की एक शाख देखता हूँ। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। दूसरी बार खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, तू क्या देखता है? मैंने अर्ज की कि उबलती हुई देग देखता हूँ जिसका मुंह शुमाल की तरफ से है। इसको बयान करें, बादाम के दरख्त की शाख और उबलती हुई देग के क्या मायने हैं? जी भाई यूसुफ। मैं कहूँगा कि उसने 2 रोयाएं देखीं और ये दोनों ही बहुत अहम हैं। पहली बादाम के दरख्त की एक शाख, और मैं कहूँगा कि इब्रानी में बादाम को शकीद कहते हैं, यानी बेदार और होशियार, और खुदावंद ने बताया कि वो अपना कलाम पूरा करने के लिए तैयार रहता है, जैसा कि बादाम के दरख्त की शाखों का तैयार और होशियार रहना है। इब्रानी में शकीद यानी होशियार और तैयार रहना है, और खुदावंद भी हर वक्त तैयार रहता है। उसने तैयार क्यों कहा? मैं कहूँगा फिलिस्तीन में सबसे पहले बादाम का फूल खिलता है और इससे मालूम हो जाता है कि बहार का वक्त नजदीक है। और मैं कहूँगा कि मसीह भी जी उठने वालों में से पेलौठा था। मसीह मर गया पर जी उठने वालों में से वो पेलौठा है, और यहाँ पर मुझे इसकी मुमासलत दिखाई देती है, क्योंकि बादाम की शाख मसीह के जी उठने को जाहिर करती है। गिनती 17 में मैं कहूँगा लिखा है कि हारून की लाठी पर बादाम की कलियां फूटीं, और इसलिए पके बादाम मसीह के जी उठने को जाहिर करते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि मसीह के जी उठने की बुनियाद मसीह की कहानत है, और सलीब पर मसलूब होने से पहले मसीह काहिन नहीं था, और जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसने कहानत की खिदमत पाई। और मसीह के जी उठने से हमें यकीन होता है कि वो न सिर्फ जी उठा बल्कि वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि दुनिया में जो भी आया वो मर गया और उसने अपनी कही बातों को पूरा नहीं किया, जबकि मसीह ने कहा कि वो मुर्दों में से जी उठेगा और वो अपने कलाम को पूरा करता है। और एक और रोया है, उबलती हुई देग जिसका मुंह शुमाल की तरफ है, शुमाल से एक शरीर आएगा, और यकीनन यहाँ इससे मुराद बाबल है, मतलब कि मुस्तकबिल में शुमाली बादशाह यहाँ से आएगा। जी हाँ, तो यहाँ जी उठना भी है पर मुर्दों की अदालत भी है। आप यूं कहें कि मसीह 2000 साल पहले आया, वो मर गया और फिर जी उठा, और फिर वो मुर्दों की अदालत के लिए दोबारा जरूर आएगा। हम अभी पहली और दूसरी रोया के बीच के दौर में हैं। ये वो दौर है जब मसीह आया, मर गया और फिर जी उठा, जबकि दूसरा मंजर है कि मसीह दोबारा आएगा। हम उसकी मुनादी करते हैं, और हम मेहनत करके लोगों से क्यों फरियाद करते हैं कि तौबा करो और निजात पाओ, और हम खुदा के काम और उसकी मसलूबियत और उसके जी उठने की मुनादी भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कहूँगा कि मसीह लोगों की अदालत करने को जरूर आएगा। दूसरी रोया यानी उबलती देग शुमाल से दुश्मन के आने को जाहिर करती है। तारीख में ये शाह बाबुल था, जबकि मुस्तकबिल में शुमाल से एक बादशाह उस शहर को तबाह करेगा। सही। मजीद ये कहा कि खुदावंद उनकी अदालत क्यों करता है? मैं उनकी सारी शरारत के बायस उन पर फतवा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और गैर माबूदों के सामने लुबान जलाया और अपनी दस्तकारी को सजदा किया। ये उसकी अदालत का मेयार है। खुदा उनकी अदालत करेगा। 17वीं आयत से आगे अपनी राय दीजिए। इसलिए तो अपनी कमर कसकर उठ खड़ा हो और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊं उनसे कह। उनके चेहरे को देख कर न डर, ऐसा न हो कि मैं तुझे उनके सामने सरा सीमा करूं। इस आयत के मुतालिक बयान कीजिए। इस सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने गैर माबूदों की इबादत की और इसीलिए खुदा ने उन्हें बाबल की असीरी में भेजा, क्योंकि उन्होंने जो बोया वही काटा। और बाबल का मुल्क तो बुत परस्ती से भरा हुआ था। उन्हें इससे नफरत थी, और जब वो बाबल से लौटे तो फिर वो बुत परस्ती की तरफ ना लौटे। अफसोस कि उनके घर उजड़ गए, और जब मसीह उनके पास आया तो उन्होंने उसको रद्द किया। और यर्मिया ने 2 रोयाएं देखीं, कमर कस और उठ, और उनसे कह, अपनी पसंद नहीं बल्कि वो जिसका हुक्म खुदावंद देता है। और 23वें बाब में खुदावंद ने झूठे नबियों की सरजनश की।
मैंने उन नबियों को नहीं भेजा पर ये दौड़ते फिरे, जी लेकिन अगर वो मेरी मजलिस में शामिल होते तो मेरी बातों और मेरे लोगों को सुनते। खुदावंद ने यिर्मयाह से कहा, वही कहना जो मैं तुझसे कहता हूँ। बेशक वो अपनी दहशत फैलाते हैं और तमाम ईमानदारों से नफरत रखने वाले शरीर लोग उनको डराते हैं, लेकिन ईमानदार ना डरें, क्योंकि मसीह ने लूका के 12वें बाब में ये फरमाया, उनसे ना डरो जो जिस्म को कत्ल करते हैं, यानी कि वो अपनी नफरत में हमें भी कत्ल कर सकते हैं। खुदा ने फरमाया, उनके चेहरों को देख के ना डर, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने सरासमिया करूं, क्योंकि देख मैं आज के दिन तुझको इस तमाम मुल्क के मुकाबिल एक फसीलदार शहर और लोहे का सतून और पीतल की दीवार बनाता हूं। सही। आइए मेहमानों से उनका सवाल जाने। 18वीं आयत है, क्योंकि देख मैं आज के दिन तुझको इस तमाम मुल्क और यहूदा के बादशाहों और उसके अमीरों और उसके काहिनों और मुल्क के लोगों के मुकाबिल एक फसीलदार शहर और लोहे का सतून और पीतल की दीवार बनाता हूं, और वो तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। इन अल्फाज से क्या मुराद है? जी भाई यूसुफ। जी, 18वीं आयत है, यहूदा के बादशाह और उसके अमीर और काहिन और मुल्क के लोग, ये सब उससे डरेंगे। ये सब के सब? और वो क्यों डरेंगे? और काहिन और मुल्क के लोग उससे लड़ेंगे? जी, वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यिर्मयाह ने खुदा के कलाम से उनको तंबीह की। यहाँ खौफ का जिक्र है, और कुछ देर पहले हमने ये कहा, दुश्मन खौफ फैलाता है लेकिन उससे ना डरें। बाइबल मुकद्दस यिर्मयाह के 26वें बाब की 8वीं आयत में फरमाती है, लिखा है कि काहिनों और नबियों और सब लोगों ने उसे पकड़ा और कहा कि तू यकीनन कत्ल किया जाएगा। जरा सोचें, बहुत से लोग इकट्ठा होकर कहें कि आप मर जाएंगे। मैं उन्होंने फतवा कहूंगा दिया कि ये कत्ल का फतवा है, और पौलुस रसूल के साथ हैकल में यही कुछ हुआ था, और वहां के सारे यहूदी मिलकर ये कहने लगे कि ये वही शख्स है जिसने हैकल को नापाक किया। उन्होंने पौलुस को कत्ल करना चाहा। आजमाइश में खुदावन के लिए कहा, इसको मसलूब करो। ठीक कहा? बिल्कुल। और जरा सोचें, जब कोई अपने दुश्मन से घबराया हुआ हो तो वो किस कदर खौफजदा होता है। और दूसरी तरफ पौलुस को ये यकीन था कि वो लोग उसको कत्ल कर देंगे। और यिर्मयाह के बारे में पढ़ना मैं कहूँगा कि बहुत ही शानदार है, क्योंकि अगर हम यिर्मयाह को पढ़ें तो इससे हमें पता चलता है कि वो उनके आगे झुका नहीं, बल्कि उनसे कहा कि तुम जो करना चाहते हो करो। और यिर्मयाह ने 26वें बाब में कहा, पर यकीन जानो कि बेगुनाह का खून बहाकर तुम्हारी शिकस्त होगी, यानी कि मरने के बाद भी उसकी फतह होगी, क्योंकि वो खुदावंद के पास जाएगा जिसने उसे खिदमत बख्शी। क्योंकि लिखा है कि वो तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे। ये उसकी फितरी कुदरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर जगह मौजूद अपने भाइयों खुदा उनके खादमीन को बताना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना घर, अपना खानदान और अपना मुल्क छोड़ा इसलिए कि मसीह की इंजील की मुनादी करें। मैं उन्हें ये अल्फाज कहना चाहता हूँ, क्योंकि देख मैं आज के दिन तुझको मुल्क के लोगों के मुकाबिल एक फसीलदार शहर और लोहे का सतून और पीतल की दीवार बनाता हूँ, और वो तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। ये सिर्फ यिर्मयाह के लिए नहीं बल्कि हर जगह हर एक खादिम के लिए है। खुदावंद उसके साथ है। वो पीतल की दीवार है जिसे कोई ढा नहीं सकता। शुक्रिया भाई, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? पहली 2 आयत में यिर्मयाह नबी के कलाम के मुतल्लिक लिखा है, और दूसरी आयत में खुदावंद के कलाम की बाबत बात हुई। ये यिर्मयाह की बातें हैं या खुदावंद के कलाम की? आप क्या कहेंगे? इससे जाहिर होता है कि एक वही में इलाही पहलू और इंसानी पहलू दोनों शामिल होते हैं, और आदमी रूल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते हैं। इसकी वजाहत करें, वही में इंसानी और इलाही दोनों पहलुओं के होने से क्या मुराद है? यानी खुदा उसके मुसन्निफ को अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है और उसको कलाम देता है कि लिखे, और उसके मुंह में अपना कलाम डालता है। जी बिल्कुल। सही। जी भाई। दूसरे सैमुएल 23:2 में दाऊद ने कहा कि खुदाम की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया और उसका सुखन मेरी जुबान पर था।
बेशक उसकी करीब तरीन मुमासलत मसीह की शख्सियत मसीह की से है। शख्सियत। वो मुजस्सिम हुआ, बिल्कुल। इंसानी पहलू और इलाही जी, पहलू। बिल्कुल। जी, 4 ta 10 आयात में खुदा ने यिर्मयाह को बतन से ही मखसूस किया। इससे हम क्या देखते हैं? क्या खुदा की बुलाहट के कोई खास असूल हैं? इसके मुतालिक आप में से कोई हमें बताए। यिर्मयाह ने कहा कि खुदाउन ने उसको बतन से ही मखसूस किया। नए अहदनामे में पौलुस ने कहा, खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया। खुदा जिन बर्तनों को इस्तेमाल करे उन्हें बचपन में ही चुन लेता है, उनको काबिलियत बख्शता है। खुदा ने उसके मुंह को छुआ। यसाया 6 बाब में भी इसका बयान है। उसके गुनाहों का कफ़ारा हुआ। और मैं कहूँगा कि यिर्मयाह के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसने उसके होंठों को छुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। खुदा ने उनके होंठों को अपना कलाम सुनाने के लिए के कलाम की मुनादी किया। करें। जी, ठीक है। मेरा सवाल 11वीं आयत से है। इसमें 2 रवायतें हैं। बादाम के दरख्त की एक शाख और उबलती हुई देग जिसका मुंह शुमाल की तरफ है। इसके मुतालिक आप बताएं। बादाम के दरख्त की एक शाख, इसका इब्रानी लफ्ज़ शकीद है, यानी होशियार या तैयार। मसीह का जी उठना ये सबूत है कि खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पेलौठा है। उसने दूसरी रोया में उबलती हुई देग देखी। ये अदालत को जाहिर करती है। और यरूशलेम की अदालत शाह बाबल नबूकतनज़र के जरिए हुई। ये माजी है। लेकिन मुस्तकबिल में शुमाली बादशाह आएगा। जी, बिल्कुल ठीक कहा। सही। जी भाई, बहुत ठीक खूब। है। शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई खुदा यूसुफ, आपको आपका भी बरकत दे। शुक्रिया। नाजरीन, हमने आज की किस्त में 2 रोयाएं देखी। एक बादाम के दरख्त के शाख और उबलती हुई देग जिसका मुंह शुमाल की तरफ है। इसमें 2 चीजों की बात हुई, मसीह की पहली आमद, उसकी मौत और मसीह का जी उठना। मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, वो मुर्दों में से जी उठा और अब वो हमेशा के लिए जिंदा है। अजीजों, ये बरकत सबके लिए है। सो मसीह को कबूल करें जो मसलूब हुआ और मुर्दों में से जी उठा, तो आप अब्दी जिंदगी पाएंगे। अगर मसीह का इनकार करके उसके काम को नजरअंदाज करेंगे तो आखिरी रोया का सा अंजाम होगा। उबलती हुई देग जिसका मुंह शुमाल की तरफ है, अदालत के वक्त खुदा का गजब भड़केगा। वो यरूशलेम के खिलाफ दुश्मन भेजेगा। अगर पहली रोया को ना माने तो दूसरी रोया का अंजाम होगा। खुदावंद आपको हिकमत दे ताकि आप मसीह की मसलूबियत और उसके जी उठने पर ईमान लाए। इन अल्फाज के साथ आप सबसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे।